गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश्वर ଆଉ गुरु पिता माता है साक्षात ईश्वर गुरुदेव ब्राह्मण है वैष्णव सुज्ञानी श्री गुरु चरणे मखटिए दईनी आज धीरे जोड़िबेनी पानी हे गुरुदेव धीरे जोड़िबेनी पानी फिटी जाऊ धनर मो बिना बचन फिटी जाऊ धनर मोह बिना बचन कहार कुमारी हे कहार नंदन कहा प्राण बल्लभी कहार बल्लभ ठीक ठीक करी सभारे कही देव आदि सुख सारण परि फिटु तुम्भ बाणी पिंधाई देवी मुसु पर फाइनी आदि अटम बहुल बेणी लो राधा राणी सते अटम बहुल बेणी दे हौ पचार एडी पचार आमर ये बाहर आज्ञा हाँ बापांकर भक्त को हाँ माँ केबे अभिशाप देइथिले बापांगर भक्त को माँ केबे अभिशाप देइथिले बापांगर भक्त माँ काहे की अभिशाप देले माँ अभिशाप देले हाँ बापांगर भक्त को बापांकर परम भक्त जी तांकु काहे की माँ अभिशाप देले आ से अभिशाप से किमिति मुक्ति हिछि हो भाई मो गोटे प्रकार कहबी हाँ नहले आ गोटे प्रकार आउ जने कहबे दी तीन प्रकार नहले तमे कहबो बाध्य कनक चंपा गोरी की मु ए कृष्ण छाड़िया सिली कनक चंपा गोरी की मो छाड़िया सिली कनक चंपा गोरी की मो कृष्ण आउ गाहनो गाइबी बोली रे गाहनो गाइबी बोली मु कहिथिली कनक चंपा गोरी की मु छाड़ी आसिली कनक चंपा गोरी की मु घरे कौन बोली कहीकि आसिली अच्छा आलो जीवी मु चिना बजार आसिली मु तर तर आसिली मु तर तर प्रश्न पचारिण मते रे प्रश्न पचारिण मते करिले ढिला कनक चंपा गोरी की मु छाड़ी आसिली कनक चंपा गोरी की मु अरे सुनो पंडित शेखर देऊ छि तुम तर देऊ छि तुम तर
पंडित जन शुणिबे पंडित जन शुणिबे कर्ण को खोली कनक चंपा गोरी की मु छाड़ी आसिली कनक चंपा गोरी हेले कौन बोली पचार कथार टिके कहि दियो आज्ञा बापांकर भक्तडा बापांगर भक्तटा से एमिति कौन गोटे अपराध कला माँ ताको अभिशाप देले तांको स्त्री हैला आज्ञा अपसिक बोली करी से मुनिवर एइटा ब्रह्मांड पुराण रु कहूछि सत्वर देख शिवंकु सेवा कला जाई ब्राह्मण कुष्ठ रोग घरे थिला होइण बहुत सेवा कला से जाई महादेवंकु आज्ञा महादेव भल करी देले रोग को अच्छा महादेव जते बेले भल करिले अरे माग माग किस बोली ब्राह्मण को कहिले से दिन ब्राह्मण पदे देउछि कही जो कनकावती बोली गोटे झील थिला रही कन्यारी मंजीरु से होइला जन्म अति सुंदर सेना करी रतन 15 बरसर से गोरी कनिया যৌবন দিশুছি তার ছন ছনিয়া এ ঝিওটাকু মতে কর প্রদান যাউন ইয়ে হচ্ছে আউ যাল সিমেন্তি বাজা वाला जार तार धर गिराइबे तू केसियो बोली कहू तो केसियो ना आज्ञा पार्वती जो आपण जो कहिले विषयटा हां अपसिक ब्राह्मण जो झियोटा कनकावती की मागिबे हां पार्वती अभिशाप का को देथिबे पार्वती अभिशाप देबे से कनकावती की अभिशाप देबे कनकावती को विधवा ही जाबे विधवा ही जाली अपसिक ब्राह्मण को अभिशाप देई नांती हां हेले बापा जाकू बर देबे बापांकर भक्त बापांगर भक्त से हला नंगी हला मां अपसिक ब्राह्मण को अभिशाप देई नांती कनकावती को अभिशाप देले तू विधवा ही जा अरे विधवा हो जाओ बोली कहले झियो को एडा उल्टा हे गेला हला नंगी एडा इनडायरेक्ट रहिला ना डायरेक्ट अभिशाप देई ओहो डायरेक्ट अभिशाप से भक्त को देई चंद के ए कनकावती कथा हबनी कनकावती जो अभिशाप देले विधवा ही जाली आको पडुची किंतु से जीको को जीवनी हे जाउची मात्र झियोटा को जदी रांड होई जाबेले आ जोइंडा रहइबो के कोठी ना जागे एटा इनडायरेक्ट होइडा सर जाउ टिके तो एटा गोटे जीवन आछियारे ना आज्ञा से दिन शिव शंकर देउछंती कही अरे मां को पचारी झियो को जाओ नहीं आज्ञा सेते बेले दुई जण पळाई गले मां को पादरे मुंडिया मारिले माँ तो कहिला तू ही हुओर जांड तेणु करी जेते झियो अछंती खंड माँ को नमस्कार करती नाही शाशु घर जेते बेले झियो माने जानती जे रही माँ को केबे न करती नमस्कार रांड होयु बोली कहिले पार्वती माँ मोर एटा झियो को अभिशाप देई जने आज्ञा तेणु करी रांड होई गला से कनकावती सेते बेले माँ को से करिला जे तुस्ती आउरी मुक्ति किए मते पूजा करिवो कहालो माँ सेते बेले पार्वती कहिले रह दंडे ठिया आलो तो हाथ रे सर्वदा लोका चरखिबो बन दुर्गा रूपे तू ही पूजा पाइबो तेणु करी विधवा हेले मध्य ता काच सिंदूर रही मस्तकर आज्ञा मन दुर्गा बोली नाम खेला सत्वर आपन कथा मु काटुनी आज्ञा ए दिगरे जदि मन पाउ नाही
आज्ञा खोजी खोजी अन्य प्रकार बही ठीक एटा को पुराण रे कवि लिखी अछि आपण जो पुराण कहले से पुराण रागा अछि आपण जो पुराण कहले से पुराण रागा अछि हे पचारिबा कथा मान कहि बाबू छाई हे कहि बाबू छाई बसी शुणुथिबे जने आनंदित होई ए विष्णुंगर भक्त जय विजय हो इले हे विजय हो इले नीति दर्शन को पुणी जाऊन तो थिले द्वारपाल होई जय विजय थिले माँ लक्ष्मी की हेगे बेन छाड़िले आज्ञा विष्णुंकर से तो पुणी परम भक्त ए कथा पुराण तो लेखिला सत आउरे रागे गर गर होइले लक्ष्मी मात चंडाल पुओ खेड़े कर्म कल माँ बोली मने विचार न कल माँ लक्ष्मी से दिन अभिशाप देले जय विजय को अभिशाप देले आ किए देले नारद पर्वत ऋषि आज्ञा ना बाह्य नाई आज्ञा जो चारि जुग तंग असुर हबे हिरण्य हाँ पूर्वे आम्भे विष्णु द्वारपाल होइथुलु विष्णुंगर लक्ष्मी को अभिशाप जन्मी अच्छु मत्यपुर है आज्ञा नाई बोले नाई आज्ञा आज्ञा एटा नृसिंहपुर विष्णु केशरी हाँ हाँ विष्णु केशरी कथा नारद पर्वत ऋषि बोली मध्य अच्छी हाँ एटा रामायण आज्ञा ये तो नारद पर्वत ऋषि रामायण हाँ 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 तुम्हें बर्तमान संसार कर ए सनक सनंत सनातन ए चतुर्सनक एम कहले आम संसार करूनु संसार करूनि बोले कौन कर आज्ञा पुराण को आसतु बाह्य कथा कहबेनि ये पुराण कौटे कौटे लक्ष्मी पुराण कहीं कौ लक्ष्मी क्या अभिशाप ना विष्णु केशरी धरिक आस लक्ष्मी कौटी कहते विष्णु केशर कथा मुझे कौच विष्णु केशर सनक सनंत सनातन चतुर्सनक एमाने जो जाऊे हाँ मो यूट्यूब रे कहूँ मो यूट्यूब रे कहूँ आपण पुराण को धरिक कथा नाई तो कहूँ सब पुराण को आणतु आप रामायण अच्छी भागवत अच्छी रुहरे एवं बर्तमान भागवत मध्य कहे भागवत मध्य कह अरे पुराण धीर को आउचे पुराण को आले पुराण बोले तांके कहते ना मो कहूँ हाँ हाँ जानी पारे श्लोक कथा कहूँ असुविधा नहीं हाँ विष्णु विष्णु केसरी जो कह विष्णु केसर अरे विष्णु केसर शुण है विष्णु केसर रे सी कहले लक्ष्मी तांके लक्ष्मी ढाक कहले अभिशाप किंतु लक्ष्मी अभिशाप देनी से मुझे पचारि सनक सनंत सनातन चतुर्सनक भागवत मध्य एवं जब काढ़ बाहर यही चारि जन अभिशाप देते तुम तीन जुगर पुराण भितर जातु शुणिबे पंडित जने देई मान करना हाँ हाँ हाँ
ସେଇଟା ରଜା ନାଟକରେ କହିଦେଇଛି ତ ନା ନା କହିଦେଇଛି କ'ଣ ନ ଲେଖା ଥାଇକିରି କହିଛି କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ହଉ କ୍ଷମା କରିବେ ଶିବ ପୁରାଣ। ହଉ ଆମର ଶିବ ପୁରାଣ ଆସିଲା। কৈলাস কন্দরু রঙ্গে বীজে কলে গঙ্গাধর বীজে কলে গঙ্গাধর। কপালরে জটা ভার কর্ণে মকর কুণ্ডল কর্ণে মকর কুণ্ডল। আহা খঞ্জিছি গলারে মণি ফণি করি দিব্যহার ফণি করি দিব্যহার। আরে খড়গ এই খড়গ ডম্বরু হস্তে দিশই কেড়ে সুন্দর দিশই কেড়ে সুন্দর। দেখ শিবঙ্কর ভক্তକୁ পার্বতী দেবে অভিশাপ। ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ଦେଖ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ବୋଲି କରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ବୋଲି କରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ବଦା ଶିବ ପାଶେ ଥାନ୍ତି ଖଟିଣ। ଅଟନ୍ତି ପରା ଦେଖ ସେ ନୌକର ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ କି କେଉଁଠି କଲେ ସେ ବ୍ୟବହାର ଅପବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ କରି ପାର୍ବତୀ ଦେଲେ ସେ ଅଭିଶାପ। একথা কহিবা কি সভা মধ্যে তোম হে ভাই এপটকু আস ধাই আজ্ঞা পার্বতী নন্দী ভৃঙ্গিকু অভিশাপ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବାପ ଦିଅ କହିନ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗେ ଯିବା ପଳାଇନ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ଯଦି ନ ହୋଇବ ଆଉ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ସେ ଧୁର୍ବ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଅଟଇ ଦଶାନନ সর্বদা সে বুধাই সে তো শিব পাদেণ আজ্ঞা শিব পাদে সর্বদা সে খটু থাই শিব যোগু রাবণ বড়িয়া রোগলা হই সদা সর্বদা সে তো শিবঙ্কু সেবায় শিব অটନ୍ତି পরা লঙ্গলা বাবা আজ্ঞা কোপে বর তপে বর সে দেউଛନ୍ତି এণু শিব যেତେବେଳେ আশীর্বাদ କରନ୍ତି অভিশাপ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମହାମାଇ আরে তু কূଳ ଗୋଟିକ କ୍ଷୟ ଜୀବରେ ହୋଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀରୁ हाँ ना कहीदौन पार्वती अभिशाप देइचंती तोर कूल क्षय सी चंडी रूप जिते चंडी पुराण पढ़ला
ମାଛି ରୂପରେ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣକୁ ଅପଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ହଁ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଚଣ୍ଡିକା ପାଠେ ରାବଣସ୍ୟ କୁଳକ୍ଷୟ। ସେଦିନ ଚଣ୍ଡୀ ଯିଏ କି ପାର୍ବତୀ ସିଏ ହେଲେ ଭକ୍ତ ହେଲେ କିଏ ନା ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ରାବଣ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ। ହେଇନି ପରା। ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବି, ହଁ। ନହେଲେ ହଁ ହଁ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଏକା କହିବା। ହେଉ ଆଲୋଚନା କର ଆହେ ମୋ ଭାଇ, ମାତ୍ର କହିଦେବୁ ବୋଲି ଆମ୍ଭର ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ କହିବୁ ଏଠାରେ ଶିଖିବୁ, ଆହୁରି ରାଗ ଅଭିମାନ କରିବା ନୁହେଁ ଉଚିତ। ମାତ୍ର ସଭାରେ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖ ଯୋଡୁଛି ହସ୍ତ। ଗାଉ ଗାଉ ସିନା ହେ ହୋଇଛୁ ଗାହାଣ, ବାପା ପଢି ନାହୁଁ ସବୁ ପୁରାଣ। କିଏ କେବେ କୋ ପୁରାଣ ପଢିଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଗାଇଲା ବେଳେ ମେମୋରି ଗୋଟି ନଷ୍ଟ ଯିବ। ଆସୁଥିବା ପଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାଗର ସମାନ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ରହି, ଆହୁରି ପଣ୍ଡିତ ସଭାକୁ ହେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହୋଇ। ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ଶିବ ପୁରାଣ, ମୋର ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ। ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପୁରାଣରୁ ସେ ତ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ତ ଧରାପାଳ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥାନ୍ତି। ଅଟଇ ଶିବ ଭକ୍ତ ସେ ଧରାପାଳ, ଏଥୁ ଯାହା ହେବ ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରଇ, ଶିବ ତ ଶୋଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ। ଏତ କୋପେ ବର ତପେ ବର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବର ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଶଙ୍କର, ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ନାରୀ ଚୋର। ଆଉ କହୁନ ଆଜ୍ଞା କଣ? ଏ କଥାରେ ଦେବେ ନ ବଳିରା ମନ, ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବି ମୁଁ କହିଣ। ଟିକିଏ ଭାଇନା ଟିକିଏ ରହିଯାଅ ତୁମେ ଏଠାର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମାତ୍ର କହିବି ସାର। ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ଦେବେ ଉତ୍ତର। ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଗର, ଦିନେ ତ ମା ପୁଣି ପଳାଇ ଗଲେ, ମହାଦେବ ଆଗରେ ବିନୟ ହୋଇଲେ। ହେ ନାଥ ତୁମେ ଦେଖ ଦୟା କରିବ, ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ କରିବ। ସେଦିନ ମହାଦେବ ବିଚାର କଲେ, ଲଙ୍କାପୁରଟାକୁ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପୁଣି ଡକାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାପାଳ ରଜା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଧରାପାଳ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହେଲା 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 ସେଇଟା ବିଷୟଟା କୁହ। ସେ ବିଷୟ ସେଟା ନାଇଁ କରୁଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶ ବଲିଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ନାମ, ଧରାପାଳ ଅଟନ୍ତି ତାର ରାଜନ। ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେହି, ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଧରାପାଳ ମନେ ବିଚାର, ଦେଖ କୈଳାସପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୈଳାସପୁରକୁ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ଧରାପାଳ ରାଜା ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ଧରାପାଳ ରଜା ହେ କୈଳାସେ ମିଳିଲେ ପରା। ଦେଖ କୈଳାସପୁରରେ ମିଳିବାର ବେଳେ, ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଶିବ ଧରିଥିଲେ କୋଳେ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିକ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା, ମନ୍ଦ ବିଚାର ପୁଣି ରଜା କରିଦେଲା। ବିମାତା ବୋଇଲେ ଯେ ସାବତ ମାଟ,
विमाता बोइले जे साबतमाय आज्ञा पत्नी को कोले धरी शिव थिले ठिया पत्नी को से दिन कोले धरी छंती हाँ जानिला पारिला धरा साई नृपति ठीक କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଆହା ପାର୍ବତୀ ମା କୋପ ଗଲେ ହଇଣ ନାଇଁ କଣ ବିଚାର କଲା ହଁ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିବ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ଆଗ ଶିବ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭକ୍ତ ସିନା ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲେ ଶିବ ମତେ ଭଲ ପାଇବେ ହଁ ଯଦି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଯଦି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି ହଁ ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମତେ ଭଲ ପାଇବେ ଭଲ ପାଇବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ କଥା ଯେହେତୁ ଭାବିଲା ମନର ଏ ମନ୍ଦ କଥା ଜାଣିଦେଲେ ମା କେବଳ ହଇରେ ପାମର କେଡ଼େ କଥା କଲୁ ମନ୍ଦ କଥା ଗୋଟି ପୁଣି ମନରେ ତୁ ଭାବିଲୁ ଆରେ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଭାବିଲୁ ତୁ ଏ ମନ୍ଦ କଥାକୁ ମୋ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଭାବିଲୁ ତୁ ମନ୍ଦ କଥାକୁ ଏଣୁ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଅଭିଶାପକୁ ପାର୍ବତୀ ମା ମୋ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ଆଜି ଠାରୁ ବିଲୁଆ ରୂପରେ ଚଳିବୁ ତୁ ତ ଆଜିଠାରୁ ବିଲୁଆ ରୂପକୁ ତୁ ହିଁ ଖେବୁ ଆରେ ଆଜିଠାରୁ ବିଲୁଆ ରୂପ ତୁ ହିଁ ହେବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ତୁ କରିବୁ ଭ୍ରମଣ ଗାତ ଖୋଳି ବସୁଧାରେ ରହିବୁ ଜାଣ ଆରେ ତୁରା ବଦେଲେ ହେବ ଏକ ପ୍ରହର ପ୍ରହର କେରାମ ଦେବୁ ତୁ ଏକ ଥର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଏହିପରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ବିଲୁଆର ଅତି ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଗଲା ତେଣୁକରି ବିଲୁଆ ରୂପରେ ଅଭିଶାପ ବିଲୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ହାଟ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଧରାପାଳ ରାଜା ନ ଜାଣିକିରି ମା ଭୁଲ କରିଦେଲି ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବି ନା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁଆ ହେଇକି ରହିବୁ କୋଉଠି ବେତସ୍ତା ଆଉ ବୈବର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦିଟା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନ ବେତସ୍ତା ଆଉ ବେବର୍ତ୍ତା ଦିଟା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁଆ ହେଇକି ରହିଲା ପରେ ତୁ ପୁଣି ରାଜା ହେବୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ପୁରାଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ମୋ ଏ ସୁଜିତ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ସଭାରେ ଯେ ସେ ଦେଲେ ବତାଇ